नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैवरिक्स डिस्ट्रिक्ट 322 B1 और सॉल्टलेक सेक्टर 5 हॉकर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एक निशुल्क सेवा कार्य का आयोजन किया गया, जहां पे हॉकर्स लोगों के बीच सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन इंस्टॉल किया गया, USB फैन, साथ ही चारागाछ और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डस्टबिन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब संस्था के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी। आइए देखें विशेष खबर। এবং সমস্ত এখানে আমাদের যে অতিথি অভ্যাগত যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা, তাদের স্পর্শে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ওপেনিং হতে যাচ্ছে। এখন আমি ইন্দ্রাণী ম্যাডামকে বলবো, তিনি এটার এটা খোলা আছে, এটাকে টান মারলে খুলে যাবে। আপনার সবাই প্লিজ সংগঠনের তরফ থেকে আমরা লায়ন্স ক্লাব রিজিয়নকে একটু निकालिए। हाँ, हाथ में ऐसे करके दिखाइए। दिखाइए। ম্যাডাম ওটাকে পুশ করে দিলাম। হকার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে মেশিনটি পরিচালনা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা দেখে নিচ্ছেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আমাদের কুন্তি প্রামাণিক। বলছি হিন্দিও বলছি, বাংলাতেও বলছি। হিন্দি বলুন, সবাই हिंदी बुझते पारें सबाई। हाँ। क्या एक और एक्टिविटी जो कर रहे हैं कि सभी महिलाओं के लिए जो यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगाती हैं, जो हमें मतलब सही समय पे भोजन हमें मिलता है, तो उसको स्वच्छता अभियान भी जो एक तो लायंस की तरफ से करना चाहते हैं, इसलिए डस्टबिन का भी इंस्टॉलेशन होगा आज। तो मैं चाहूँगा हमारे गाइडिंग लायन उसका उद्घाटन करें। নিয়ে বেরিয়ে যান। আরেকজন তো ওয়ালা তাকে সম্মুখিত করুন বাবুসোনা মন্ডল করে দিয়ে। बाबूदा सामने। बता रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यहाँ पे आई हुई है लायंस के लिए, और एक एनवायरनमेंट वीक चल रहा है लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो हम एक पौधा रोपण भी कर रहे हैं, चारों तरफ ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं। इसीलिए उनको हमारे क्लब की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट उनको देना था। একটা সপ্তাহ চলছে এখানে নিখিল মুদ্রা ওনাকে সম্বর্ধিত করলেন। এরপরে আমরা যে ফ্যান ডিস্ট্রিবিউশনের পর আমরা আরেকটা ফেজে আমরা যাব। আজকে আমাদের যে মূল অনুষ্ঠান, বিনীতা ওনাকে সম্বর্ধিত করবেন। দিদি আমার ওমেন হকার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অপরাজিতা সাহাকে ডাকছি, তিনি এখানে আসুন। প্রসাদ নমিতা প্রামাণিক। I would ask मतलब दादा सब मेंबर्स को चाहूँगा कि सब लोग को दे कि सबके सामूहिक उससे हो रहा है, तो नेक्स्ट आई वुड आस्क टू संगीता भाभी टू कम, टू सोमा भाभी टू कम, एवरीबॉडी। हाँ আসুন, যাও ওখানে। আমাকে নাম যাচ্ছি না, এক এক করে আসবো। এদিকে আসো। মৌ সর্দার একটু দাঁড়াও, ছবি এই আমার এদিকে আসো, এদিকে আসো না। দিতে আসো। ছবিটা তো মানুষ তুমি এদিকটা তোলো, আমি দাঁড়াও। এইদিকে এদিকে দাও।
ভাই তুমি আসো। नेक्स्ट हुई है ये बात है এদিকে আসো, এদিকে আসো। অল ক্লাব মেম্বার্স আর আপনাদের সবাইকে খুব ভালো লাগলো এখানে এসে। আর আমাদের এই ক্লাব একদম নতুন, আমাদের লায়ন্স ক্লাবে যুক্ত, যেমন ছোট বাচ্চা নবজাত শিশু তেমনই এরা, বাট এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাজ করছে। এই জন্যই আমি আর আজকে এলাম। এদের এত সুন্দর কাজ হয়, আগে কখনো সুযোগ পাইনি আসার। খুব ভালো লাগছে এসে এখানে। আর ভেন্ডিং মেশিনটাও দেখবেন আপনাদের প্রচণ্ড ভালো কাজে আসবে এটা। অ্যান্ড অবভিয়াসলি হাইজিনের জন্য তো ডাস্টবিন আছেই, সেটা মানে যাতে ময়লা কেউ এদিক ওদিক না ফেলে চেষ্টা করবেন লোককেও সেটা বোঝাতে কি আনহাইজিনিক যাতে কিছু না হয়। অ্যান্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, খুব ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আপনাদের সাপোর্ট প্রেজেন্সের জন্য we look forward to your cooperation and মিলজুল के everybody stay healthy, we will work as a team. টিমে ধরনে we will work टीम के साथ टुगेदर रह के यूनिटी करके वील वर्क टुगेदर सो दैट हम लोग का हेल्थ शुड बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी इम्पोर्टेंस। हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ, क्लेanलीनेस, हाइजीन शुड बी आवर मेन पर्पस फॉर ऑल अस फॉर लेडीज। थैंक यू। আমি এখানে এসেছি আপনাদের মাঝখানে যে একসাথে সবাই আমরা আপনাদের কষ্ট বা আমাদের আমরা বুঝতে পেরেছি একটু অত লাগবে আপনাদের প্রয়োজন। খুবই ভালো লাগলো যে আপনারা এইভাবে সবাই যা প্রবলেম হবে আমাদেরকে বলবেনও, আমরা সেভাবে চেষ্টা করবো। আজকে আমাদের তিনটে মেন प्रोग्राम আছে। ফার্স্ট হচ্ছে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প। जैसा कि सभी लोग जानते हैं हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। एंड सेकेंड ছিল আমাদের ডাস্টবিন ইনস্টলেশন, সেটাও হিন্দিতে আমরা বলি যে स्वच्छता ही हमारी पहचान है। एंड थर्ड इज़ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, जैसा कि हमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था। तो इसका मैंने एक बेंगली में नोट करके लाया है। এটা প্রত্যেকটা নারীর সম্মান বা স্বাস্থ্যের অধিকার আছে। सो वी आर वेरी हैप्पी टुडे कि हम लोग को ये मौका मिला करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोग सब जो इतने उपस्थित होकर के हम लोगों के साथ में मिल करके हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आज का जो हम लोग मेवरेज के साथ में हम लोग कर रहे हैं, इसके हम लोग नारी स्वास्थ्य के लिए जो सैनिटरी पैड के लिए किए हैं, ये नारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों के साथ में यही कि मैं आगे में भी आप लोगों के साथ में जुड़ सकूँ। कोलकाता मैवरिक्स की तरफ से आज एक वेंडिंग मशीन का यहाँ पे सैनिटरी वेंडिंग मशीन डिस्पेंसर का उद्घाटन हुआ है। एंड जो शायद इस जगह के लिए बहुत जरूरी था। एंड लेडीज, काफ़ी लेडीज इससे माने हेल्पफुल होंगे। एंड वी आर होपफुल दैट हम लोग आगे और 7-8 या 10 मिनिमम कोशिश करके जगह जगह पे लगाने का, ताकि बाकी लेडीज भी इसका फायदा उठा सके। एंड थैंक यू। इंद्रानी चौधरी, लायंस क्लब ऑफ कैलकाटा मिड टाउन से हूँ। आई एम द अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। I am so thankful to be a part of this organization, Rajesh Khanna Charitable Trust and Lions Club, to be a part of this honorable thing which is going to be beneficial for all ladies, as this is a primarily requirement for all of us to maintain hygiene. So wishing everybody good health and future more opportunities in this area to work for the development of the society. Thank you. आपका नाम? Roshni Khanna. मेरा नाम निखिल मुंद्रा है। मैं लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेवरिक्स की ओर से मेरा वहाँ पे पद प्रेसिडेंट का है इस कार्यकाल में। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 वेलफेयर एसोसिएशन, हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे काम करने का। बाबू सोनादा का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ काम करने का। दूसरी ओर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने क्लब के सारे मेंबर्स का, जिन्होंने कार्यरत होकर इतने कम समय में यहाँ जो एक्टिविटीज़ हमने प्रॉमिस की थी उसमें जागरूक होकर उन्होंने काम करने का पूरा प्रयास किया और उसको जल्दी से करके दिया। आज हमने यहाँ 3 एक्टिविटीज़ की, 3 मेजर एक्टिविटीज़ की, जो कि लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल के थ्रू वहाँ पे एनवायरनमेंट वीक चल रहा है, जहाँ पे पौधा प्लांटेशन मतलब ट्री प्लांटेशन का काम करने का काम हमें सौंपा गया था लायंस इंटरनेशनल की ओर से, जो कि हमने पूरे कलकत्ता में अलग अलग जगह किया है। आज सेक्टर 5 का हमने करने का सोचा था, तो जो कि बाबू सोनादा ने हमें परमिशन दिया तो उसको हमने आगे बढ़ाया। साथ ही एक डस्टबिन का, जो कि स्वच्छता अभियान हम चला रहे हैं,
डस्टबिन का डोनेशन भी यहाँ पे हमने किया है फॉर दी फीमेल मेंबर्स ऑफ दी सॉल्ट लेक हॉकर्स एसोसिएशन, कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट होगा बाबू सोनादा का बोला उसके बाद से, कि हम हर महीने यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ जो कि उनको डेडिकेटेड कुछ नंबर ऑफ सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे डोनेट करेंगे, और ये हमारा परमानेंट काम यहाँ पे चलता रहेगा। आज और भी यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि एक जो हमारा पेरेंट क्लब है लायंस क्लब ऑफ नॉर्थ के मेंबर के द्वारा, कि यहाँ पे और 10 ऐसे हमने सैनिटरी नैपकिन इसी एरिया में लगाएंगे। एक वाटर कूलर लगाने का भी हमने प्रोग्राम ले लिया है आज ही, जो कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरीके से काम हो सकता है क्या, तो उस काम पे आगे बढ़े। एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि बड़े काम बड़े वादों से नहीं होता, निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों से होता है। तो उसी पर हम कार्यरत हैं, उसी को करते चले जा रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैवरिक्स के मेंबर्स का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, इस काम को आगे बढ़ाने में साथ दिया। धन्यवाद। सचिन देवड़ा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैवरिक्स तरफ से। आज जो राजेश खन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो काम शुरू किया था, उसमें कोलकाता मैवरिक्स ने कुछ अहम रोल अदा किया। उसके बाद लायंस क्लब ऑफ कोलकाता नॉर्थ ने जो 10 मशीन का वादा किया है, ये बहुत ही अच्छा है। आज महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको यहाँ आराम से अब अपने उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, यहीं पे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। स्वच्छता के लिए यहाँ डस्टबिन है, पंखे भी दिए गए हैं, और आगे भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये जो क्लिनिक है उसको फुल महिला क्लिनिक बनाने की भी योजना चल रही है, तो काफ़ी अच्छी पहल है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। নমস্কার, আমার নাম দেবীরানী ঘোষ, সল্টলেক নবদিগন্ত ওমেন হকার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলছি। আজকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ লায়ন্স ক্লাবকে এবং রাজেশ খান্না চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। ওনারা আমাদের জন্যে বিশেষত হকারদের কথা ভেবে, বিশেষত মহিলা হকারদের কথা ভেবে যে আমাদের যে ব্যবস্থা করেছেন, যে মহিলারা রাস্তায় বেরিয়ে এবং হকারি করতে এসে যেভাবে সমস্যায় পড়েন, সেই সমস্যা থেকে আমরা অনেকেই প্রচন্ডভাবে সমস্যায় থাকি। তার জন্য আমাদের জন্য স্যানিটারি প্যাড যে ব্যবস্থা করেছেন, এর জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি দুটো সংস্থাকে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে এই যে চিন্তা ভাবনা করা, হকাররা প্রত্যেকে দোকানে হকারি করে, মহিলাদের জন্য আমাদের যেমন এখানে টয়লেটের অবস্থা নেই, টয়লেটের সমস্যা, জলের সমস্যা, তো সেই সূত্র ধরে যে সামান্যতম আমাদের এই ব্যবস্থা এসেছেন, এটা দিয়ে আমরা হকাররা মহিলাদের পক্ষ থেকে বলছি খুব খুশি হয়েছি। আগামীতে চাইবো যে ওনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদেরকে যে আরো 10টা এভাবেই স্যানিটারি প্যাড ওনারা বসাবেন এবং একটা জলের ব্যবস্থাও করবেন। আমরা ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা চাইবো আগামী দিন এইভাবেই যেন ওনারা কাজ করেন, আমরা সহযোগিতা করব এবং আমরা ওনাদের পাশে থাকবো, ওনাদের যাতে সহযোগিতা করবো যেন ওনারা আমাদের আরো ভালোভাবে আমাদের সুস্থ জীবনযাপন করার জন্য ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের ডাস্টবিনেরও ব্যবস্থা করে দেন, যেটা আমাদের বাইরে করার কথা ছিল সরকারের, সেটা আমাদের লায়ন্স ক্লাব করেছে। এই জন্য লায়ন্স ক্লাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ক্লাব রাজেশ খান্না চ্যারিটেবলের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, মহিলাদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন লাগানো হয়েছে, যেটা নবদিগন্তে এই প্রথম এটা উদ্বোধন হলো। আজকে যে প্রথম দেওয়া হলো সেটা রাজেশ খান্না চ্যারিটেবল আর লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে। তো এতে মহিলারা অনেক উপকৃত হবে, কারণ স্যানিটারি ন্যাপকিন সব মহিলাদেরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু এখানে অনেকেই লজ্জাতে বলতে পারে না। তো এটা ফ্রি অফ কস্টে আমাদের মেশিনটা, ভেন্ডিং মেশিনটা এখানে থাকবে। তো যার যখন প্রয়োজন হবে এই মেশিন থেকে ন্যাপকিন আপনারা নিতে পারবেন। তো এছাড়াও আমাদের আরও প্রোগ্রাম আজ রেখেছিল যে যারা ফুটপাতে হকারি করে তাদের ডাস্টবিন আজকে দেওয়া হয়েছে। ওনারা 3 মাসের ভিতরে আরও 10টা মেশিন, স্যানিটারি প্যাড ন্যাপকিন মেশিন আরও 10টা লাগানোর ব্যবস্থা করবেন। ওনারা বলেছেন 3 মাসের মধ্যে। আমাদের কাছে এটা খুব পাওনা যে ওনারা সল্টলেক সেক্টর হকার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও লায়ন্স ক্লাব, রাজেশ খান্না চ্যারিটেবল তিনজন মিলিয়ে যে সেক্টর 5-এ আরও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আমরা যুক্ত হয়েছি। এছাড়াও এত গরমের আবহাওয়াতে আমরা কিছু গাছও রোপণ করছি যাতে ছাওয়া হয়, মানুষ যাতে ঠান্ডায় থাকে বা ছাওয়ার তলায় দাঁড়াতে পারে গাছের তলায়, তাতে কিন্তু আরও উপকৃত হবে। সেই জন্যই এই কাজ। আমি লায়ন্স ক্লাব ও রাজেশ খান্না চ্যারিটেবলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর কাজের জন্য।